ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন যে ওপেন ট্রায়ালটা অর্গানাইজ করতেছে, এটা লাস্ট ফেজ চলতেছে। এটা আগরতলাতে প্রথম ট্রায়ালটা হয়েছে, ধর্মনগরে কমপ্লিট হয়েছে। ধর্মনগরে 2 দিন হওয়ার পরে এটা শান্তির বাজার কমপ্লিট হয়েছে 2 দিন হওয়ার পর এটা এখন আগরতলা। গতকালকে আন্ডার 16-এর ব্যাটিং প্লাস উইকেট কিপারের ওপেন ট্রায়াল কমপ্লিট হলো। আজকে লাস্ট ডে আন্ডার 19 ব্যাটিং প্লাস উইকেট কিপার। পরবর্তীতে ওখান থেকে যারা সিলেক্টেড হবে ওদেরকে নিয়ে নেক্সট ফেজ টিসিএ হয়তোবা ট্রায়ালের জন্য ওদেরকে ডাকবে। কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি আগরতলা গতকালকে থেকে, এটা 25 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ধর্মনগর, পরবর্তীতে শান্তির বাজার, তারপরে এখন আগরতলা। এখন পর্যন্ত কয়জন প্লেয়ার অংশগ্রহণ করছে? কালকের যে ক্যাম্পটা হয়েছে এটার মধ্যে অলমোস্ট আন্ডার 16-এর 130 জনের মতো ক্রিকেটার আসছে। আর আজকে আন্ডার 19 এখন অবধি 60+ চলছে আর কি। দেবব্রত চৌধুরী, কোচ ত্রিপুরা ক্রিকেट एसोसिएशन। विश्वजीत दे, कोच त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन। सर यहाँ पर क्या कैंप चल रहा है? ये अंडर 16 और अंडर 19 का बैटिंग कैंप है। जो टैलेंट हंट बोलते हैं, उससे जितना प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए मुझे बोला गया। तो हम लोग ये हफ्ते में 2 दिन धर्मानगर में गए थे, 2 दिन शांति बाजार गए थे। वहाँ से टैलेंट ढूंढा, धर्मानगर से भी टैलेंट ढूंढा और शॉर्टलिस्ट करके स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। अभी इधर का जो है अगरतला का जो टैलेंट है उन लोग से भी हम लोग ले रहे हैं अंडर 16 और अंडर 19 का, और आज सिलेक्ट करेंगे अंडर 19 का बॉयज। कल हुआ था अंडर 16 का, जो मोर देन 150 स्टूडेंट्स आए थे। 5 बजे तक चला कल सिलेक्शन। आज देखते हैं कितने लोग आते हैं, उसके हिसाब से हम सिलेक्शन प्रोसेस चालू रखते हैं। अंडर 19 पर कितने प्लेयर को आप लोग सिलेक्ट? ऐसा कितने प्लेयर्स, ऐसा फिक्स्ड शॉर्ट लिस्ट नहीं है। जितने अच्छे दिखेंगे, जो आगे जाके खेलने का पोटेंशियल है, उनको सिलेक्ट करेंगे। कितने दिनों का एक कैंप होगा? ये लास्ट डे है आज अंडर 19 का। सर आपका शुभ नाम? निशित शेट्टी। আমি কিন্তু সবাই ফোন করে কইছি যে হোয়াইটটা পড়ো তোমরা সবাই, ঠিক আছে? थोड़ा लगे